بلکہ شریعت جس کو عذر قرار دے وہ عذر، ورنہ صبح سے شام تک میں اپنے وعدہ کا جائزہ لوں، آپ کو کیا کہوں، آپ اچھے ہیں۔ دوستو کیا پرکھتا ہے اپنی صحت کو آئینے میں دیکھ کر، کیا لباسوں کو دیکھتا ہے، کیا اپنے گھر کی صفائی کو دیکھتا ہے؟ یہ ضمن میں ہے، بنیاد میں اپنے دل کو تو پرکھ، اس کو تو پرکھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آئینے میں، یعنی آپ کی حیات طیبہ کے آئینہ میں اس کو تو پرکھ۔ تو ضمن میں پڑ گیا، اس ضمن میں تو کافر بھی پڑا ہوا ہے کہ گھر صاف رہنا چاہیے، وہ تو کافر بھی مانتا ہے، کپڑے بھی صاف رہنا چاہیے یہ کافر بھی مانتا ہے، لیکن کافر دل صاف رہنا یہ نہیں مانتا کہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ تو جو ایمان دیا ہے وہ دل کو صاف کرنے کے لیے دیا ہے، تجھے اللہ کے تعلق کے لیے دیا ہے کہ اس تعلق پر تو پاس کرے کہ وعدہ نہ ٹوٹ جائے، یہ اس کا امر ہے۔ جی ہاں، ایک تو دلیل قطعی ہوتا ہے جو فرض کا درجہ رکھتا ہے، دوسری دلیل واجب کی قرار دیتی ہے۔ فرمایا وعدہ کرو تو پورا کرو۔ بس محاسبہ اپنی زندگی میں ہو کہ اگر ہم وعدے توڑتے ہیں، اور وعدے بہت قسم کے ہوتے ہیں، جی ہاں، لیکن تمہیں پتہ ہے جس شخص کو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ نہ ہو وہ کیا وعدے کو سمجھے۔ اللہ کا وعدہ ہے میں پالوں گا، غور سے سننا، میں پالوں گا، پھر فکر کیوں کرتا ہے کل کیا کھاؤں گا؟ فکر حرام ہے۔ عبادت کے بعد کمانا فرض حضور نے کہا ہے، کہیں فکر کا کہا ہو تو میں آپ کی غلامی لکھتا ہوں، اس لیے کہ فکر کل کے کھانے کی اور پرورش کی حرام ہے۔ عبادت کے بعد کمانا تو فرض ہے، وہ بھی ضروریات کے اعتبار سے۔ آج تو فرض ہے ماشاءاللہ جیب بھرنا، پیٹ میں سے پھر جیب پر آئے، اور جیب پہ سے اب بینک پہ آئے، کس پہ آئے؟ اب بینک پہ آئے، بینک بھرنے پہ آئے۔ جی ہاں، تو میں نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں پالوں گا، لیکن جب فکر ہو تو اللہ معتبر نہیں رہتا۔ غور سے سننا بات، معتبر جس کے پاس اللہ معتبر نہیں، اس کی کلمے کی کیا حیثیت ہے اور اس کے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ ایسی ذات جس کی تعریف کرنے بیٹھیں تو ہمارے جیسے ناکارہ کیا تعریف کرتے، جبکہ اس نے خود میں تعریف کی ہے۔ چنانچہ ایک عارف باللہ کے قول سے اس کو میں منقطع کر دوں تاکہ ہم تقریباً الا ماشاءاللہ سب ننگے ہو کے رہ جائیں۔ حضرت بائی بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں فنا فی اللہ ہوا، یہ منزلیں ہیں جو اہل دل جانتے ہیں، ہم کیا جانے، دنیا دار آخرت کو کیا پہچانے، اور آخرت والا اللہ والے کو کیا پہچانے، دے وہ کیا پہچانے۔ اس لیے بشرافی فرماتے دنیا میں بندے صرف عارف ہی ہیں، صرف بندے وہی ہیں عارف ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا کھول ہے، یہ ان کا کھول ہے۔ کہا مجھے اللہ نے پوچھا بایزید کیا میرے لیے لایا، میرے لیے کیا لایا؟ میں نے کہا ہے اللہ دنیا سے بے ثباتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے کہا یہ تو نے کیا کہا؟ دنیا تو میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اور تو کون سا کمال لے کے آیا جو مچھر سے پر کے برابر نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے آیا، یہ کون سا کمال مجھے بتاتا ہے؟ کب میں شرمندہ ہو گیا، دیکھا۔ اور یہاں ذرا سا ماشاءاللہ اشار کا کام کرتے ہیں تو طبیعتیں ابھر جاتی ہیں کہ کچھ ہمارا مقام، اس لیے کہ ہم نے اپنی ذات پہ محنت ہی نہیں کی، ہم نے تو یہ کوڑے کرکٹ پہ محنت کی ہے جو ضروریات کے اعتبار سے تھا، اور جو مقدر میں طے خا کے تھے۔ اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ پھر شرمندہ ہو گیا تو میں نے کہا اللہ میں تیرے پر توکل لایا، فرمایا جو طے کر چکا ہوں اس پہ توکل کر کے مجھے بے اعتبار قرار دیتا ہے کہ میں اعتبار کے قابل نہیں ہوں، تو جس چیز پر توکل کرتا ہے تو میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر کہ اللہ میں ناداری لایا ہوں کہ بایزید میں نے تجھے قبول کر لیا،
इंसान अपने मेपन के किसी गोशे को गिरा नहीं देता, वहां तक ये मुतकब्बिर है। और इसका शरीयत का मफ़हूम समझिए। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में राय के दाने के बराबर तकब्बुर है, राय के दाने के बाद चाहे नमाजी रोजा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए कि इंसान तू को नहीं ढूंढेगा तो मैं मिलेगा, याद रखना। जैसे शैतान को मैं मिला, जमीन से लेकर कहां पहुंचा, जन्नत का मुशाहिदा किया, जिब्रील के आगे गया, वो जिन्न था। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हाँ, लेकिन इस जालिम को तू न मिला, मैं मिला। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तनी मिन तीन। जब फरिश्तों को सजदे करने का कहा कि मैं तो आग से बना हुआ और ये तीन, यानी तीन के अगर जो स्पेलिंग बदल जाए तो एक जगह अंजीर भी होता है स्पेलिंग बदलने पर, वरना मट्टी होता है, जैसे तराब भी मिट्टी को कहते। देखा आपने, मैं पर निकला, दे लाखों साल की इबादत में नाकाम हो गया। लेकिन ए उस्मान, तो अपनी जात को तो देख, तू अपने हुस्न में मेपन है, जमाल में मेपन है, तेरे फन में मेपन है, तेरी तिजारत में मेपन है, तेरे किस शोबे में तेरे महपन नहीं कि फिर तुझे कहां से रंग चढ़ेगा। इसलिए कि तू खुद हिजाब बना हुआ है, हमसरी लिए हुए है, तू और मैं की हमसरी है, तू और मैं की हमसरी है। बाकी मैं कुछ बशरियत और खालिकियत की मार्फत में चला गया। अर्ज ये करना था मुख्तसर कि हुजूर ने फरमाया कि दूसरी ये बात कि तुम वादा करो तो उसको पूरा करो। तीसरी बात फरमाई कि अमानत में खयानत न करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबे में ये फरमाया करते थे कि जिसका वादा नहीं उसका दीन नहीं, उसके साथ ये भी फरमाया करते थे कि जो अमानत अदा नहीं करता, क्या फरमाया, उनका ईमान नहीं। उसमें तो दीन फरमाया, और अमानत के ना मान करने में दीन। आप देखिए, अल्लाह 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 अल्लाह। मुझे इसके एतबार से कुछ इसके मसहाबे है। एक हदीस शरीफ याद आ गई, यानी वाक़या भी है, उसके मुसाफ है। सैयदना अली करमल्लाहु वजह और दिगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन मौजूद थे, और एक जनाजा आया। किसका जनाजा होगा आप समझ सकते हैं कि उस वक्त को मुसलमान कौन होगा। जब जनाजा आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्वास्त की कि या हबीब अल्लाह, आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं, आप आगे बढ़े। बरकत पूछते ये मकरूज है। कहा एक साहबी ने कहा ये मकरूज है कि अल्लाह का रसूल इसकी नमाज नहीं पढ़ाएगा। हट गए, हट गए। कितने हम में से हैं जो मकरूज मरते हैं और वारिसों को बगैर जो है वसीयत किए वो मर जाते हैं। बल्कि छोड़ दिए, इस जमाने में तो हराम खाना एक मुस्तकिल वजीफा और वतीरा बन गया है। हजरत अली करमल्लाहु जो आगे बढ़े, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कर्ज की जिम्मेदारी में लेता हूं। उस वक्त आप बढ़े और उस वक्त की हस्ती की नमाज पढ़ाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ाते तो फिर शफाअत की कैसी उम्मीद रखी जाती है, मुझे आप बताएं। जब दुनिया के अंदर नमाज पढ़कर उसके हक में दुआ नहीं करते, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यना व मय्यतना, जी उसको रोके रखे। फरमाया दूसरी हदीस में, जी हाँ, कि अल्लाह सीधे मुंह बात नहीं करेंगे जो मकरूज मरेगा। कहा जी तो कोई शहीद हो और फिर जिंदा हो, फिर शहीद हो, फिर जिंदा हो, लेकिन मकरूज होगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। फरमाया दिन की जिल्लत है, दिन की जिल्लत है और रात की फिक्र है कर्ज लेना। आप कहोगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात के लिए, क्योंकि बाज़े ज्यादा होशियार होते हैं ना, तो अपने नबी की बात के सामने दलील करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात के लिए तो कर्ज लिया था।
माफ कीजिएगा, खूब याद रखिए, आपने कर्ज इसलिए दिया था ताकि उम्मत की ऐन जरूरत वाले के लिए जायज हो जाए, जो ऐन मुश्किल में आ जाए, अपना ईमान बचाना हो। जी हाँ, इसलिए हज़रत अली करमल्लाह जो फरमाते हैं कि इंसान को इफलास कुफ्र तक पहुंचा देता है, इफलास कुफ्र तक पहुंचा देता है। तो अपने इफलास में कुफ्र से बचने के लिए कोई कर्ज अगर ले लेता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज हो इसलिए, वरना आपको इसकी क्या दलील है, तुझे कैसे पता चल गया? इसी हदीस से चलता हुज़ूर फरमाते हैं कि कर्ज दिन की जिल्लत है, रात की फिक्र है, तो आप जिल्लत के लिए लेने के लिए नहीं आए थे, आप सबसे इज्जत वाले थे। वलिल्लाहि इज्जती व रसूली वल मुमिनीन, जी हाँ, वल मुस्लिमीन नहीं, मोमिन, जी हाँ। तो मैंने कहा दोस्तों, दूसरी बात आपने जो फरमाई वो ये फरमाई कि अमानत में खयानत न करना। अमानत की शरह आम मिजाज ये है कि पैसे रखे उसको वापस कर दे, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इसकी एहतियात देखिए, जो सुन्नत है। एहतियात का मसला देखिए, जो नोटें रखी हैं वो आप और हम उस नोटों को भी नहीं बदल सकते, बायनी वही नोटें देने पड़ेंगे। अगर आपने कहा इसमें 5 खुले ले लो तो ये भी ममनू, लेकिन अमानत आपको पता है, बात भी अमानत है। मुझे और आपको किसी ने कह दिया ये बात अमानत है और आपने हम दूसरे को कह दी, ये भी खयानत है, ये भी खयानत है। जी हाँ, तो अमानत की तशरीफ बहुत लामी चौड़ी है। फरमाया उसका ईमान, यहां दीन नहीं, ईमान नहीं और सच की मैंने किसी दर्जे तशरीह की, 2 बातें हुई। तीसरी जमानत मांगी, क्या? फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, शर्मगाह की हिफाजत करना, कुर्बान जाइए। शर्मगाह गैर महरम के लिए इस्तेमाल हो, एक तो ये है, लेकिन एहतियात और परहेजगारी के वो बाब खोले मेरे आका ने, फरमाते हैं अल्लाह अकबर, शर्मगाह के करीब के मकाम को समझा रहे हैं कि जब तुम घरों में खिलवत में हो, हुजूर ने फरमाया तो अपने घुटनों को नंगा न करो, इसलिए कि घुटनों से लेकर नाक तक सतर बनता है। जी, यानी औरत तो कहते हैं छुपाने की, सतरे और छुपाने की, ये फर्ज है छुपाना, दलील कतई से है, इसको छुपाना फर्ज है, जैसे नमाज में फर्ज है, इसमें ये फर्ज है।